wheelchair empowering disabled people 70 pounds. वो इस हॉस्पिटल लिए लोगों से पैसा मांग रही है, ये उसका जज्बा, उसकी मेहनत, उसकी मशक्कत। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है तुसीं सारिਆਂ ਨੂੰ उम्मीद करनी है ठीक ठाक हो। अल्लाह ताला तुहां सभां के अपने हिफ्ज़ व अमान च रखा है। ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਸਾਂ ਨਾ ਜੀ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਇਨਵੀਟੇਸ਼ਨ ਆਇਆ ਵੈ ਇੰਸਪਾਇਰ ਰੇਡੀਓ ਤੋਂ ਕੋਟ ਚੈਟੀ अपील है उत्थे, तो उन्हें आख्या तुसां भी अच्छो दा थोड़ी जी असां नाल गलबात करो। तो माड़ा फर्स्ट टाइम उसी रेडियो पर ओ भी लाइव, तो माड़े वास्ते भी एक नवा एक्सपीरियंस हो सी, तो तुसां की भी नाल ही खड़सां, तो जिथे तक मैं वीडियो बनाई सकी, जिथे तक मैं रिकॉर्डिंग करी सकी उत्थों की दसां। तो अलहमदुलिल्लाह जी, मैं अपने वास्ते बहुत ही आज़ाज़ नी गल समझनी हाँ कि अल्लाह पाक भी इस नेक काम वास्ते चुनी किंदा वै। तो अल्लाह ना शुक्र करनी हाँ, लख लख वारी शुक्र अदा करनी हाँ। माड़ी फैमिली शायद ही कोई बंदा उसी कि जिस बंदे इतनी ज़्यादा जड़ा वो चैरिटी वास्ते एफर्ट की हुआ है, या इतनी फंड रेजिंग की हुआ है, या इतनी हेल्प की हुआ है, तो अल्लाह पाक ने शुक्र अदा करनी है कि अल्लाह पाक में इस कम्मे वास्ते चुनिया हुआ है। तो बाकी है कि जी अमाउंट मैं पाकिस्तान इकट्ठी की सी ना कोर्ट ने हॉस्पिटल वास्ते, वो कोर्ट वास्ते सिर्फ एक कसकासा ने दाने बराबर है, लेकिन माड़े वास्ते अमाउंट बहुत बड़ी सी, क्योंकि माड़ा पहली बार सी, तो ना भी कोई एक्सपीरियंस, ना कुछ पता, ना मैं पहली कोई फंड रेजिंग की जे बंदे माड़े पर एतबार कर सन। थैंक यू सो मच करनी वंस अगेन अपनी भैनों ना जिन्हें माड़े पर एतबार किया और इतनी ज़्यादा माड़े की चैरिटी सेंड की ने। तो अल्लाह ना शुक्र अदा करनी हाँ एक बार फिर। तो चलो जी, माह रमज़ान का महीना आए तो तुसां भी दिल खोल के चैरिटी करो। और ये जो हॉस्पिटल है सिर्फ मीरपुर की नहीं, इसना फ़ायदा होना पूरा कश्मीर की फ़ायदा उसी, जातला हो गया, चकसवारी हो गया, अगे पिछे ने डडियाल हो गया, जितने भी शहर हैं ना कश्मीर ने, इंशाल्लाह उसना हॉस्पिटल ना इंशाल्लाह उसना की फ़ायदा उसी और बेनिफिट पहुँची। तो कोशिश करो कि ज़्यादा तो ज़्यादा चैरिटी इस बारी मैं अपनी ज़कात जी है वो कोर्ट हॉस्पिटल की देसां, क्योंकि जड़ा ना इसकी मैं समझनी हाँ कि इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और जिसले मैं कोर्ट गई ना, तो मिगी पता लगा कि ये एजाज़ भी अलहमदुलिल्लाह मिगी हासिल होया कि फर्स्ट यूट्यूब पर व्लॉगर जी है वो मैं गई हाँ कोर्ट और व्लॉग बनाया हुआ है। उस तो पहले मेल तो काफ़ी गए, लेकिन फीमेल व्लॉगर जी है वो मैं सा, मिगी एजाज़ अलहमदुलिल्लाह से हासिल होया। तो अल्लाह पाक ना शुक्र अदा करनी है एक बार फिर। चलो फिर शुरू करने अज दी वीडियो। तो जुलने रेडियो स्टेशन, तो तुसां की भी नाल व्यू करानी रेडियो स्टेशन ना, तो माड़ा फर्स्ट एक्सपीरियंस है, तो मैं थोड़ा नर्वस भी हुई हाँ, क्योंकि पता कौन कि यूट्यूब ना तो एक्सपीरियंस हो गया, लेकिन जे रेडियो ना कोई एक्सपीरियंस नहीं मिगी। तो चलो फिर शुरू करी कि अज नी वीडियो। तो जुलने रेडियो स्टेशन। मैं अज देसा जी अंकल अख्तर की कोट कश्मीरी डोली ज़कात 150 पाउंड ज़्यादा मैं दे रही हाँ। जिसलै चैरिटी इवेंट होया ना वो काब वाले ना उत्थे भी दी है। एक भैन माड़ी माड़ी हम नाम नगीना फ्राम हाई वैकम, इन्हें 20 पाउंड सेंड किए सर मिगी। आए जो जी जुलने हाँ, पहली दफ़ा पहले माड़ा वह तकने ना चांस कि मैं रेडियो स्टेशन तक सा, तो तुसां की नाल ही दसो। अस्सलाम वालेकुम, ठीक हो? अस्सलाम वालेकुम, ठीक हो? ठीक ठाक, ठीक ठाक। लेकिन ऐसा खोली किंदा बहुत जल्दी आ गया ना? ठीक है, खैरियत है? ठीक ठाक, अल्लाह ना शुक्र। सो मेरा नंबर तार पे दिया है ना, एंड गिव मी अ रिंग। अस्सलाम वालेकुम, ये ठीक ठाक। अस्सलाम वालेकुम। मैं तो कि पहले चैरिटी देखना, फिर रखो पहले, इस तो पहले कि मैं वापस ले जाऊँ कार। Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Welcome to another edition of Court Kashmir Offering First live appeal here at Inspire FM 105.1 FM here in Luton Sharif. The telephone number before I go on further 01582481872. Disabled 40 pounds, that is equivalent. You can give that here. Wheelchair empowering disabled people 70 pounds. Sewing machines empowering our sisters out there, needy sisters 35 pounds, Fidhi and Fidrana £5 each. And of course, the biggest project in the history of Azad Kashmir, the hospital in Mirpur Azad Kashmir, 32 million pound project. We need your help. 100 pounds, 100 bricks, that's a pound a brick, 1,000 bricks for 1,000 pounds. Donate as many as you can. We've got more people in the studio here. And before I go and introduce the new guest, I want to go back to Naseeb. Naseeb, we were talking about your guest from America who came, and we were talking about their feedback on the hospital side. Okay, so yeah, just before the break, we were talking about the visit by Sayyid Shiraz Saab all the way from New York.
And like I said, Uncle, they're from the construction industry, so they know exactly when it comes to construction. They know about the material. They know what kind of quality materials are being used, whether they're good materials or bad materials, poor quality. But before I took them, as soon as I took them into, And remember, it's Rose, don't lie. हाँ जी, रोज़ा ने भी that's वैसे बड़ा झूठ मार रहे हैं, लेकिन रोज़ा ने भी we're extra careful as well. But as soon as we walked in, and you know, the one of the lads that are working there, one of the security guards, they obviously greeted him, and he said, "Highways की लानी है पेशन." And वो परेशान है कि यार highways से पाकिस्तान आए या New York आए हैं? मैं alhamdulillah, the standards over here are the highest possible, mashallah. And we make sure that if we are going to do something, we're going to do it right. And so he was quite shocked to see that first and foremost, the highways, they're nice and clean as well. And then obviously we had one of the team managers there who took us about, and he showed us the whole construction site. And the first thing Shahji did was he picked up one of the metal Sariya. Yeah. And he goes in the sleeve, you know, this is really good quality. He goes, you guys are spending some serious money over here. I go, look, at the end of the day, you know, we're trying to save a life. You know, if we save a life, Allah subhanahu wa ta'ala mentioned in the Quran that if you save one life, it's as if you save the whole of humanity. So if you use poor quality materials, that's going to obviously deteriorate the hospital quickly, and then obviously we're going to have to redo that again. So they were really shocked, Uncle. They were very, very shocked. And they What said, about you? Did you see the progress? How good? Uncle, obviously, तुसा वो आने ना तुसा माशा निके जाओ लेकिन मोटर से नहीं पीछे बड़ी लगती है, ठीक है? ते alhamdulillah, I knew जिस तरह से हाथ पाने हो माशाल्लाह, तुसी you always leave with a bang, and you know you make sure that alhamdulillah if you're gonna get the job done, you get the job done properly. But we were there for about mashallah for about an hour or so. And we were just looking at every little detail. And Shahji was asking very particular questions. For example, he was asking one question, and I never knew this question existed. He goes, you know, the strain rate of the actual Sariya, what is it? Like, for example, at what point does it crack? And I remember he mentioned something about 4,000 to 6,000 CPU, something like that. I'm not sure about it. And he goes, that's phenomenal. Like, you know, that's really high. We've got all big projects too. It's not just those all big projects. The credit project have labs on site. Yeah. So you check all your steel, your cement, your crush, your sand is checked on site before it's done, and we have to have those reports before the actual work starts. Wow. And these are done almost daily. Fantastic. Daily reports, you know, the country. But alhamdulillah. Naseeb, before I go on to my next guest here in studio, mashallah, amazing guest, sisters here. I would like you to please, a lot of listeners have been asking Naseeb ke laasi, and ek khubsurat asan ki ek asana jada ruh no taza karo apni awaaz nal, koi nasheed achhi ji sunas do. Sallallahu alayka ya Rasulallah wa sallam alayka ya Habiballah sallallahu alayka ya Rasulallah wa sallam alayka حبیب اللہ دلوں میں عشق نبی کی لگن اگر نہ لگے دلوں میں عشق نبی کی لگن اگر نہ لگے یہ ایسا سجدہ ہے جیسے زمین پہ سر نہ لگے یہ ایسا سجدہ ہے جیسے زمین پہ سر نہ لگے ظہوری میری دعا ہے ظہوری میری دعا ہے شام و سحر کہ میرے وطن کی کسی بری نظر نہ لگے میرے وطن کی کسی کی بری نظر نہ لگے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم
مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سید الکونین والثقلین محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من نور ومن نجم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم کہ جہاں پر ہو یہی سے تو صدا سرکار سنتے ہیں سرے آئی نہ سنتے ہیں پسے دیوار سنتے ہیں میں صدقے جاؤں کی رحمت للعالمین کے پکارے چاہے جتنی بار وہ ہر بار سنتے ہیں تیرا ہر سانس ان کی آہٹوں کے ساتھ چلتا ہے میرے دل کی دھڑکنے کی وہ رفتاروں کو سنتے ہیں مدثر جب کسی محفل میں ان کی نعت پڑھتا ہوں میرا ایمان ہے وہ بھی میرے اشعار سنتے ہیں هو الحبيب الذي ترجى شفاعته هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأهوال مقتحم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم نبی کے چاہنے والوں کے دامن سے وابستہ یقین ہے قبر میں میری اندھیرا ہو نہیں سکتا یا نبی ہم کو مدینے میں بلانا بار 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 آؤں بنے آخر مدینے میں مزار مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم MashaAllah, MashaAllah, MashaAllah. That's the one and only Naseeb Abbas, as you all know him as Prince Naseeb, MashaAllah. Financial support جو ہم لوگوں کو کیش کی مد میں دے رہے ہیں سال ان کو ریشن نہیں دے رہے ہیں ان کو کیش دے رہے ہیں سال 40 pounds wheel chair 70 pounds 35 pounds for a sewing machine سلائی مشین 35 pound فدیہ اور فطرانہ 5 pound ایچ ہے ہاسپٹل جو بنا رہے ہیں میرپور میں ایک بہت ہی عالیشان اور اتنا بڑا پروجیکٹ ہے اس کے لیے جتنی بھی آپ اینٹیں لگانا چاہ رہے ہیں 1 pound کی ایک اینٹ ہے جتنی بھی لگانا چاہ رہے ہیں آپ لگا سکتے ہیں اسٹوڈیو میں ہم موجود ہیں آج انشاءاللہ مغرب اور یقیناً مغرب کے بعد بھی ادھر ہی ہیں اور ہماری ویب سائٹ جو ہے www.kort.org.uk اچھا ریسنٹلی کیا ہوا کہ ہمارا ایک ایونٹ تھا لوٹن میں چند ماہ پہلے اور تشریف لائے اور میرا ٹکراؤ ہوا ایک ایسی بہن سے آتا ہے تو وہ میرپور کے شہر کے اندر جو مین ہمارا سٹی ہے وہاں جا کر دکانوں میں جا کر وہ اس ہاسپٹل لیے لوگوں سے پیسہ مانگ رہی ہے میں نے سوچا واو ماشاءاللہ اتنا جذبہ یہ نہیں ہے کہ انہوں نے کتنا پیسہ ریز کیا یہ ہوتا ہے آپ کی نیت اور آپ کا جذبہ دینے والی خدا کی ذات ہے کبھی کبھی
وہ کہتے ہیں نا ہماری زبان میں کاک یعنی کہ انمول ایک آنے میں بھی کروڑوں روپے کا برکت ڈال دیتی ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ, اور کبھی کبھی کروڑوں میں بھی کوئی اہمیت نہیں ہوتی. تو یہ نہیں ہے کہ یہ کتنا انسان ریز کرتا ہے اپنی محنت سے, یہ اس کا جذبہ, اس کی محنت, اس کی مشقت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ قدرتی برکت ڈال دیتا ہے. میری مراد ہماری سسٹر ہیں, سسٹر نگین بیگم لوٹن سے ہیں اور پاکستان کھاڑک سیوا سے ہیں. That is my forefathers belong to Khadak as well, for those of you don't know. Tariq bhai here on the radio is also from Khadak, so there's a link here. It's a triangle that's been formed. So agar koi aur bhi Khadki hain, please do call us 418-01582-481-822 kyunki aaj Khadkiyan hi mehfil lagsi aaj. So sister Nageen ne ek YouTube channel hai, it goes by the name of کشمیری ڈولی. کشمیری ڈولی. کشمیری ڈولی وہ ڈولی یہ بھی ہے جی سرے پر چانے ہو, وہ بھی ڈولی ہے جس کی گڑی آخنے ہو, وچ ایور وے یو وانٹ ٹو لک ایٹ اٹ, بٹ اٹس اے ڈولی. تو میں اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو عزت دے, آپ کو صحت دے میری بہن, جو آپ نے کیا. اور پھر انہوں نے ایک مٹکا لے کر لوگوں میں جا کر لوگوں کو کہہ رہے ہیں کہ اس میں پیسے ڈالیں, اور مٹکا پر کوٹ میں لے کر آئے. میری موجودگی میں ان بچوں نے ڈنڈا لے کر اس مٹکے کو توڑا, اس کے اندر سے جتنے بھی نکلے ہیں میں سمجھتا ہوں اربوں کی اہمیت کی پیسے ہوتے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ اس میں برکت ڈالے. سسٹر بہت بہت شکریہ, ویلکم ٹو انسپائر. آپ کیسے ہیں, خیریت سے؟ جی اللہ کا شکر ہے, ٹھیک ٹھاک. اپنی زبان وچ گل کرسو, میں اپنی وچ کرسا, اپنی وچ گل کرو. میرا چینل اپنی زبان وچ بس اصل چینل بھی اپنا ہی ہے, لیکن آئی ایم شیور کہ 99% پیپل جڑے نے وہ انڈرسٹینڈ کرتے ہیں اپنی زبان. اپنی زبان گورے بھی اصل پٹواری بول رہے ہیں, شروع ہوئی گیا ان اساں بولے ہیں تو گورے بھی آنے اپنی اپنی بولو. تو الحمدللہ سسٹر بہت بہت شکریہ. کدوں آئے واپس تساں؟ میں ہوئی گیا نا 2 ویک ہوئی ہیں. ماشاءاللہ. کیسا رہا سا سفر؟ ماشاءاللہ جی بہت اچھا رہا ہے. میں یہ بھی دیکھا تساں شہر میں جائی تے مٹکی لے کر وہ بھی تساں دکانہ پر گئے ہو, پھر تساں کوئی دیگاں بنائیاں, پھر پیکنگ کیتا, پھر جائی تے لوگوں کی بیچے. دیکھو let me tell you one thing guys, you know I had some phone calls and I'm being honest here guys, and my sister is sitting in front of me. You know we as an ummah we're very good at criticizing people. I had 1 or 2 calls انہاں جی انہاں پینراں دیگ بنائی ہے, اتنا پیسہ انہاں دیگا پر لگا ہو سی جتنا شاید انہاں پیسہ کمایا ہو سی. It's not about that. It's about the effort that you put in. جڑا انہوں نے جذبہ اس سردی نے مہینے وچ very cold it was, جڑا انہاں پینا ملی تے او دیگ بنائی, او دیگاں پیکنگ کیتی, پھر گرام وچ شہر جائی تے انہاں کی بیچیا. بے شک وہ ایکولی اس کی برابر ہو گیا اسی پیسہ جنہوں نے لگایا, لیکن الحمدللہ جو انہوں نے محنت کیتی ہے نا اس نہ صلاح نہ کہ خدائی دے سکنا. So you know often please as my humble request my brothers and sisters, we don't want to criticize somebody, do it in a positive criticism, not on a negative. کسی نے جذبہ جڑا نا اسا کی اوپر کرنا تھلے نہیں کرنا ہونا بڑا ضروری ہے. پھر لوگ کہنے جی تکو جی کہ شہر جائی تے لوگوں کو منگنے نے عورت ہوئی کر دیکھو جی ایسا نہیں پہن ہے, ایسا نہیں تین پہن جا کر ایسا بھی ہونا. میں یقین کرو میرے سامنے بیٹھے, میں سسٹر سے گلا کی سی نا, میں سو میری بہن ہو, ساری عزت ہو, ساری جتنی بھی عورتیں ساری تیاں ساری پرانا ساری عزت ہے, ساری مان ہے, سارے کلچر نہ ایک مان ہے. میں نے سسٹر آخر سسٹر تم شہر نہ جو اصا شہر جاسا اصا مرد شہر جاسا سو کرے بھی تھا جو مرضی کرو, سو عید چاند رات کرو جو مرضی کرو, سڑکاں پر اساں جاسا تساں بہا پر اساں جاسا, کیونکہ اساں اگر تساں خیال نہ رکھساں تو کون کر سی. تو سسٹر تساں بہت بہت شکریہ جو کوئی سب کیتا, محنت کیتی, مشقت کیتی, اور وہ جڑی دیگاں سے بنے گئے اساں تے تکنے تو ہن روزہ آ گیا مغرو ہو جلدی منہ پانی آ گیا سی. برال جی اگے سن کیا پلان ہے اے دسو؟ اگے پلان جساں جو حکم کرسو. جیسے اگے ہن روزے چاند راتا ہونیاں ان ماشاءاللہ میں تکیا کہ تساں بڑے اساں تیاں پہنا کنیکٹ ہو, خاص طور لوٹن وچ ہو, پاکستان میں ہو, اور لوگ پتہ نہیں ہمیں سے پتہ نہیں کتنے پیسے کمانے یوٹیوب پہ. وہ میرے دوستوں پر ہو انہیں کے پیسے کتنے اللہ تعالیٰ اور دے تساں کی بھی دے, گل پیسے نہیں, لیکن اگر کوئی نیکی نہ کام کرنا نا انہیں کرن دیا کرو, انہیں کی تنقید نہ کرے کرو, سپورٹ اگر نہ کر سکنے تنقید کرنا. میں پاکستان واپس آئی نا تا سنا ٹی وی خراب ہوئی گیا سی, تو میں ٹی وی جگہ کری سٹریم داوے تا ولاگ بنانی سا, تا کسی کمنٹ کیتا بھائی سپینڈنگ چیریٹی منی, میں کیا ہو گئی سسٹر اس وجہ تو میں سارے امبولینس ریڈی کیتے سن, اور ایک بندے نے نام مینشن کیتا سی اور اماؤنٹ مینشن کیتا سی. اگر کسی نے پیسے مس ہو گئے تو مجھے کمنٹ ضرور کر سی اور مجھے رابطہ ضرور کر سی کہ اگر کسی نے میں پیسے کھائی تو سن تسلی یہ بندے کی سوچ ہے, میں کیا کہہ سکتی. میں سن تسلی واسطے گل آخنا, میں 20 سال ہو گئے نا
ਬੜਾ ਕੁਝ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ, ਜੀ ਜੀ ਬੜਾ ਜੋ ਕੁਝ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਸਿਸਟਰ ਸੋਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਨੇ। ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰਸਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਸੁਣਾ ਅਦਾਰਾ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕੀਤਾ ਨਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਫੁੱਲਾਂ ਜੇ ਬੱਚੇ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਅਸਾਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਕੀ ਇਤਨੀ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਨਾ ਦੇ ਸਕਨੇ, ਇਤਨੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਨਾ ਰੱਖੀ ਸਕਨੇ ਜਿਤਨਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕੀ ਰੱਖਿਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਘਰ ਜੈਸਾ ਮਾਹੌਲ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਘਰਾਂ ਨਾ ਦੁੱਧ, ਘਰਾਂ ਨਾ ਫਰੂਟ, ਘਰਾਂ ਦੀ ਸਬਜ਼ੀ, ਘਰਾਂ ਜੈਸਾ ਮਾਹੌਲ। ਔਰ ਬੱਚੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਇਤਨੇ ਮਾਨੂਸ ਸਨ ਨਾ ਕਿ ਕੁਝ ਬੱਚੇ ਹੋਣੇ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਡਰੇ ਸਹਿਮੇ ਹੋਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਕਿ कितना उन्हें की वही उन्हें की कोई कमी महसूस होनी है, यानी कि शायद माँ बाप नहीं होनी है या कुछ चीज़ नहीं होनी है, लेकिन उन्हें बच्चों में तक है कि तुसा नाल इस तरह प्यार नाल मिलने, कलावे लाने, गले मिलने और इतने इस तरह चहकने जिस तरह ही ना वही जिस तरह फूल बुलबुल चहकनी है ना इस तरह बच्चे चहकने सन क्योंकि वो हैप्पी सन माशाल्लाह। और इतना खूबसूरत अदारा, इतना साफ सुथरा, मैं तो पता लगना सी कि बाहरी कंट्री च फिरनी पी पता नहीं सी लगना कि मैं पाकिस्तान ही चाह। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक सके से जिंदगी तैयार, अल्लाह पाक मजीद तौफीक दे। ते जेड़ा हॉस्पिटल का प्रोजेक्ट है वो तो इतना शानदार है ना कि तकी कहता मैं हैरान रह गई हूँ, बहुत ही बड़ा। सो साइड पर गए सो ना जी गई समय साइड पर, सिर्फ असा ड्रोन नहीं इसने फ्लाई करन दिता लेकिन वैसे असा व्लॉग बनाया सी उधर। ते बाकी जेड़ा ना कंपनी भी मिलाना कोई आला किस्म दी लाई हुई असा ते काम भी बहुत ही अच्छा हो रहा ते इंशाल्लाह एक बनसी ना ते फिर मेरे पर की और उस इलाके की और ज़्यादा उबार सी और ज़्यादा उठा सी और इंशाल्लाह फैसिलिटीज़ भी आई एम श्योर के जिस तरह तुसां अदारे विच रखियां और उसी मैनेज कीते और ऑर्गेनाइज कीते वे आई एम श्योर के हॉस्पिटल च भी सत रही हो सिस्टर इसलिए है ना कि जिन्हां ने जेब विच पैसे होने ना वो तो पिंडी इस्लामाबाद या बाहर मुल्कां भी ले जाने इलाज कराने वास्ते ते जेड़े 80% साडी आबादी है जेड़े गरीब हैं सफेद पोश हैं वो बेचारे ज्यादा सरकारी अस्पतालें जाने जी उस तो बाद कब्रिस्तानें जाने जी। मैं ये नहीं कि पिंडी दा राह बंद करना नहीं, अस्पताल इलाज वास्ते मैं पिंडी ने राह एक जरूरत है ना बहुत बड़ी, ठीक है जी। उन अस्पताल ने बाहर तक वसन डीएच की मीरपुर में गल कर सन उसने बाहर चले जाओ इतनियां वैगना असने अड्डे पर नहीं होनी है जितनी एम्बुलेंसा अस्पताल ने बाहर होनी है क्योंकि हर 2 मिनट बाद अंदर कॉल नहीं है जी एम्बुलेंस की बुलाओ जी पिंडी ले जाओ। पिंडी उन पिंडी पहुंचने कितने लोग दम तोड़ जाए, अद्धा बंदा खत्म हो जाना। ठीक है मैं खुद आज तू 17-18 साल पहले मैं मौत ने मुंह च बच्चे मिकी पता मीरपुर तो मिकी किस तरह पिंडी खड़े ऐसे ने सो कितने लोग रास्ते विच दम तोड़े जाने फिर उतर जाइए पैसे अलग सिफारिशा ना कम ही नहीं होने और पैसे दी तो भी कम नहीं होने। अक्सर असा तकिया तो पाकिस्तान के बंदे की 2-4 दिन हो गए मरे और मशीना लाइया ने सिर्फ पैसे कमाने वास्ते। सो इंशाल्लाह असन जो मौकफ है कि अल्लाह ने वो मखलूक जो अफोर्ड नहीं कर सकते उन्हें वास्ते अस्पताल एक उम्मीद नहीं किरण है। अगर 78 साल च नहीं बनया उन बनी रहा मैं समझा कि सारे ने खुश नसीबी है कि असन हथों में बनी रहा जी माशाल्लाह। अगर असा आज गल करने हैं कि 78 साल च नहीं बनया असन जो दुनिया चले जा लोग ये सवाल कर सकते तुसा क्या किया और असा भी जवाब दे इतना भी अगे भी असा अपनी कोशिश पूरी कर रहे हैं इंशाल्लाह। एक कोई छोटा सा मंसूबा नहीं है, बहुत बड़ा मंसूबा और मांगना कोई बड़ा आसान काम नहीं है तो तकी तो इंशाल्लाह कतरा दरिया बंसी और इंशाल्लाह अल्लाह पाक से कामयाब करसन जी सोनी नियत है ना वो साफ है तो इंशाल्लाह अल्लाह पाक से। और नेकी ने सफर मेरी बहने याद रखे है नेकी ने सफर बड़ी आजमाइशां नहीं है और अल्लाह ने मखलूक ही करनी है बाहरों कोई नहीं चाहिए करना तनकीद इतने लेकिन एक वक्त वो भी ऐसे जेड़े से तनकीद कर रहे हैं ना वही अच्छों के दुआ ऐसे बिल्कुल मैं की याद है आज तो 20 साल पहले लोग गल्ला कर रहे हैं तुम नहीं करने मैं क्योंकि उन्हें जवाब नहीं देता उन्हें कि मैं ये तासर दिलाया कि मैं पता ही 1900 गल्ला की हमारे कंडी पीछे है। उस तो बाद क्या है काफी साल बाद वो माड़े नाल माड़ी टीम बनी गई क्योंकि मैं उन्हें ना 2 wrongs तो मैं कराए क्योंकि मैं उन्हें की इतना जवाब पत्थर में नहीं देता मैं इग्नोर किया अल्लाह ताला किया कि एक वक्त आया को हमारी टीम ना हिस्सा बनी गई जब मैं उन्हें की जवाब देना भाई तुसा क्या बने बकवास करनी हो ये करना वो करना और मैं तो और एक ही साफ च आ ली अल्लाह पाक हिदायत देती ना उन्हें तो ये वक्त नहीं गल है कि असा की पता और खुदा की पता। हाँ अगर असा गलत काम कर रहे हैं बदनीत अल्लाह ताला उसकी सजा भी असा की देसी लेकिन अगर असा ठीक है ना असा किसी बंदे नहीं फिक्र करनी होनी चाहिए अल्लाह पाक के जवाब दे और हजारां लोग लाखां लोग इस अदारे नाल मुंसलिक हैं पूरी दुनिया मैंने सब तो जेड़ा बड़ा काम इस अदारे कीता ना वो है लोगों ने इतमाद हासिल किया कि लोगों की यकीन हो गया कि तुसां जेड़ी ज़कात है सदका वो सही तरीके नाल लगना पिया तो लोग आने की ब्लाइंड ट्रस्ट है अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये सिर्फ तुसां दा शुक्रिया और इस अस्पताल नाल असां सारे जुड़ी ते कश्मीरी खास तौर में कैसा असन पाकिस्तानी पैन पर और यानी कि कश्मीरियों वास्ते अस्पताल है असन नाल दीना जेलम खारियां लाला मूसा ये जेडे शहर इन वास्ते भी अस्पताल है पूरा आजाद कश्मीर ये तुसा ये ना है कि इंसानियत ना कोई मजहब नहीं होना इंसानियत किसी एक इलाके नाल मुंसलिक नहीं होनी इंसानियत मतलब ये है कि
کوئی بھی اللہ نے مخلوق ہے اس نے علاج فری ہونا, لیکن اصل جڑے کشمیری ہیں خاص طور اصل پر فرض ہونا کہ اس لحاظ سے دست بازو بنا اور ایک قوم بن کر اس ہسپتال کے کھڑا کرا, جتنا جلدی اصل سے کھڑا کرتا اتنی جلدی لوگوں کی علاج انشاءاللہ اسی. Also guys, in the studio I've got Councillor Javed Sahab here, mashallah. بہت بہت شکریہ جاوید بھائی, welcome to the studio and welcome to Court Kashmir Orphans Relief Trust live appeal. What do you have to say? Having me on the station, and it's a privilege to be here. Normally when I come to this radio station it's something controversial, but today there is no controversial. It's a pleasure to be here supporting the work of court. The work that court does is so invaluable to our communities. You know, there's things here we take for granted that, you know, in a poor country like us, people are struggling. And here, what you've done for, we struggle to get foster carers. You're doing that service. You're providing orphans with education, with skills, with life skills, arranging their marriages. Such a rewarding, and no individual can reward you. Reward will come from, you know, Allah subhanahu wa ta'ala. I think his reward is that he's still taking work of us. So a number of times during Ramadan, I've been to a number of charities, and I've always said the unsung heroes are the volunteers. They give their blood, their time and sweat. Indeed. And that's the most important. You can't put a price on time. No. That's why, you know, it's a real pleasure to be here and to support. And I would urge everybody to open their minds and hearts. You know, time, I always say time is priceless. جب سو کسی کی وقت دینے ہو پیسہ دے کے سو کمائی سکنے, لیکن جب کسی کی وقت دینے ہو وہ وقت دوبارہ زندگی سو نہ کما سکنے, کیونکہ وقت ایک بار دے چکے is gone for life. You cannot earn back. So we highly appreciate time. You know, your time, Sister Nagina's time, Naseeb's time, time here at Inspire FM. People give us time. We highly value that. And time is priceless. And Court, alhamdulillah, Court in 21 years has gained a lot of trust of millions of people. And that's the biggest achievement that we've got. It's not just achieving the credibility and the trust, it's maintaining that as well. That is even harder than maintaining. So before we go for the break, and we're going to talk to Councillor Javed after the break, and Sister Nagina here, Prince Naseeb in the studios, many other guests to come here as well. And inshallah, after the break, maybe we're going to have the children of Court here online. We're going to talk to them how the Eid shopping is going on. So tune in after the break. So please tune in after the break. Court Kashmir Orphans Relief Trust, www.kort.org.uk. Go online, donate today as soon as you can before we come back after the break. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. کیونکہ تو سب ماشاءاللہ ایسا سخت ہو ذرا بہنوں کی گٹھیوں کرنے پر انشاءاللہ کچھ نہ کچھ کرساں سے عید میں بھی عید میں پارٹی رکھساں انشاءاللہ تاکساں اس ڈبے وچ کچھ بہ گیا سو اس طرح نہیں ڈبے وچ بانے باجی ڈنڈا چڑھنا پینا بلاسو تے پھر بانے پے سی الحمدللہ اس طرح میں اپنے ریلیٹیو نے گھر گئی نا تے سارے کو پیسے منگنے تے گئی ہیں پہلے میں دینے تے جانی ہوئی ساں میں گیڑا چ بننے ساتھ آیا میں ہے بھئی اج کوئی بندہ خوش نہیں ہونا میں آئی ہوں کیونکہ اج میں پیسے منگنا آئی ہوں لیکن ویلکم کیتا سارے تھینک یو سو مچ کرنی سارے نا نہیں جی ساڑیاں جڑیاں تیاں پینا ساڑی مائیں جڑیاں الحمدللہ بڑا جذبہ اساں کے پتہ کارج بھی تا ٹی وی ریڈیو سننے اور انہاں کی بہتر پتہ کہ پیسہ کتھا دینا اس اور میں اکثر ضرور جب تک ہسپتال نہیں بننا اور چلانے تک اساں جڑے کشمیری ہیں الحمدللہ چیریٹیاں ساری چیریٹیاں کا سپورٹ کرنا بھی چاہیے لیکن یہ جڑا ہسپتال ہے اس پر میں گزارش کر سکتا جتنے بھی سارے کشمیری ہو اس ہسپتال نہ جڑو. اسپتال کسی اختر نہ نہیں ہے کسی سسٹر نگینہ نہ نہیں ہے کسی بھائی جوید نہ نہیں ہے یہ کشمیری قوم واسطے ہے کشمیری غریب عوام واسطے ہے اور اسپتال تب بھی بن سی جلے اسا ایک قوم بنی تھا اسا دن رات لائتا ہے اور جڑا کشکول ہے میں کچھ بایا نہیں جی انگریزی کشکول کی بھائی جوید کیا کرنا ہے I said to you as a plate. بہرحال جی اپنے accepting that. انگلش تھوڑی چاہیے انہوں نے پوچھو چیٹ جی پی ٹی جاؤ تو پوچھو میں پوچھنا چاہیے ٹھیک ہے جی کشکول اساں کشکول کے نہیں تھا یعنی کہ کشکول انشاء منگنے ہیں تاکہ اساں اپنے لوگاں کی اساں منگنا نہ جسٹ آف یو انگلش ٹوڈے بالکل جی اس میں کہ نا ضرور تساں اساں کی بھائی اگر سو لوٹو نے کوئی چاند رات کرنے اساں سوشل میڈیا پر اس کی پھیلاساں اللہ تعالیٰ یہ نہیں کہ اساں کتنا ریز کرنے ہیں اپنی سے پوری کوشش کرنی ہے باقی اللہ جانے اس نے کم جانے اس نے رحمہ کوئی کسی چیز نہ کاٹا کو نہیں ہونا کدے کدے وہ ایسی یہ بھی مدد کرنا کہ انسانی سوچ تو بلدست ہونی ہے
نہیں ہے. تو اساں اپنی پوری کوشش کرساں سارے جڑی تے خاص طور جڑے کشمیری ہیں اساں اس پروجیکٹ نال جڑنا چاہیے اور خاص طور دینا جلم کھاریاں لالا موسیٰ نے جڑے سن بہن پرو کیونکہ تسن قریب ہے اسپتال اکسی جاتلا نے قریب ہے جڑی کس جاتلا روڈ پر ماشاءاللہ جوڑیاں نے مقام پر 100 کنالی پر جڑا اسپتال بنی رہا 100 کنال 32 ملین پاؤنڈ 9.5 ملین پاؤنڈ جا ٹھیکہ دیتا گیا آلریڈی کام زور و شور ہے. اس نے رافٹنگ جڑی ہے پہلا جڑا فیز ہے ہاسپٹل اور ملٹی سٹوری کار پارک اس نے جڑی رافٹنگ ہے انشاءاللہ رمضان تو بعد تک مکمل ہو جاسی اور پھر انشاءاللہ پہلا لنٹر پیسی اور 14 مہینے نے اندر 15 مہینے نے اندر اگلے اپریل تک یہ 2 بلڈنگاں سا کھڑی کر رہی ہیں انشاءاللہ اور 3 سال اندر اس پروجیکٹ کی اساں پائے تکمیل تک چلانا اور تاکہ مریض جتا ہے علاج کروانا اپنے سو اپنا حصہ ضرور باؤ اٹاں دیو سیمنٹ دیو جو بھی ہے ایسا ویسے رکھے ایک اٹ جڑی ہے 100 ایک پاؤنڈ نہیں ہے 100 اٹاں دیو 1000 اٹاں دیو. اگر اس تو علاوہ کچھ کرنا چاہ رہے اپنے پیارے واسطے تساں ایک وارڈ کوئی روم کوئی ایسا ڈونیٹ کرنا چاہ رہے سارا رابطہ کرے ہے وہ بھی کر سکنے ہیں تختی باقاعدہ سے لائی جاسی صدقہ جاریہ یہ نہیں کہ کسی کی شہرت نہیں ضرورت ہے لیکن کیونکہ ضرورت ہے صدقہ جاریہ ہونا تختیاں لانا. سو تساں بہت بہت شکریہ. ہن نصیب میں چاہساں کہ الحمدللہ تساں اپنی خوبصورت آواز نال ایک نوجوانوں کی ریکویسٹ ہے کہ ایک نئی نشید تساں اساں کے سناؤ نیا آنے جی نیا ماڈل انہیں پتہ نیا ماڈل کیا ہے نصیب پرانے ماڈل سمجھ لگی گئی ہے وہ جڑا میرا پترا کلام جڑا میں نیا او سناؤ وہ ویسے نشید نہیں ہے کلام ہے بڑا جی آنے جڑے نیا تساں ماڈل ہے او سناؤ نہ تساں بہتر جاننے ماڈل کے چلو میں آلے فراقی کو آلے نکری نہیں ہے میں آلے تک بخشی پڑھ ہی نہ سکنا کہ بہت بہت شکریہ بیفور اسسٹنٹ گینا تساں نے بھی اور بیٹی ساڑی آئی نہیں تھا بھی پاجویں تساں نے بھی تو شرکت کرنے نا پلیز پلیز تساں میں انکریج کر سو کہ ایسا کشمیریوں نے فرض ہونا اپنا حصہ تو ضرور بانے ہیں لیکن جتنا تساں نے آواز پہنچی سکنی ہے کیونکہ اپنا حصہ بانا تو اصل پر ہے لیکن کسی کی آگاہی دینی کسی کی سمجھانا کسی کی دسنا اس پروجیکٹ بارے یہ بھی ایک صدقہ جاری ہونا. So we need to spread the word as much as we possibly can. Absolutely. Just to build on what you just said, together, united, we can make it happen. So I'll give you an example. We have built a road 8 kilometers, 4 crore, all from here, UK. We're building schools because we realized giving people money helps 1 or 2 people, but giving people education lifts them out of poverty, it allows them to be self-sufficient, and that's where we're going. That's the beauty about Kashmiri people, you know. We're out there, we're doing all that we possibly can for our loved ones, for our needy, اپنے گراں قصبے تحصیلہ میں جیتے اساں اپنا کم کرنے ہیں. میں قسم چاہ کے بنا میں اساں کشمیریوں پر جتنا فخر کرا وہ کٹ ہے. ہن کیا کہ اساں کہ ایک شعور آ گیا کہ اساں میں ضرور آکساں اپنے علاقے میں ضرور مدد کرو. یہ اساں پہلا فرض ہونا کیونکہ چیریٹی سٹارٹس ا ہوم لیکن کوٹ نے جو اسپتال ہے that is our home. Kashmir is our home now. Whether it's Kotli to Mirpur to Kharata to Usmani to Taubar to Muzaffarabad to Kashmir sada اور کشمیر نا یہ اسپتال بنی رہا ہے کشمیریوں واسطے بھی اور نال دیگر شہروں واسطے بنی رہا. So we need to be behind this hospital. And I absolutely agree. And it goes back to the point I made earlier about trust. Because when we've done it, we thought, what have we started at? What are we? But when people saw delivery, it just grew. More and more people came in us and they were prepared to contribute. So once people see that work is being done, then they fall behind. Yeah. You need to build that trust. Alhamdulillah. And trust takes a long, long time to build delivery. ہاسپٹل تو بعد ہمارا دل ہے جی میرے پہ جی ہاسپٹل تو بعد ہمارا دل ہے کہ ایئرپورٹ بھی اساں پہ بناؤ. سسٹر جب مجھے پیسے ہو سکے تو پھر سواری میں پورٹ صاحب انشاءاللہ ایک دن آسی سارے بولو انشاءاللہ ایئرپورٹ ضرور بنسی. وہ بننا چاہیے اس لیے سارے کو ایئرپورٹ ہے اسپتال کو نہیں ہے. اسپتال پہلے بنا سا پھر اساں مریض ٹھیک ہو سا پھر جاتے بیسا پھر سفر کر رہا ہے انشاءاللہ. اللہ نے چاہا سارا پل بھی بنسی سارا ایئرپورٹ بھی بنسی لیکن ون تھنگ ایٹ اے ٹائم انشاءاللہ. اسپتال کے ایسا پہلے کھڑا کرسا پھر اسپتال بنا سا پھر اسے طریقہ بھی آئی جیسی نا کس طرح منی ریز کری نا انشاءاللہ پھر اساں بڑی منی ریز انشاءاللہ بہت بہت شکریہ. فاصلوں کو تکلف سے اگر فاصلوں کو تکلف سے اگر ہم بھی بے بس نہیں
سہارا نہیں، خود انہیں کو پکاریں گے ہم دور سے راستے میں اگر پاؤں تھک جائیں گے، ہم مدینے میں تنہا نکل جائیں گے اور گلیوں میں قصداً بھٹک جائیں گے، ہم وہاں جا کے واپس نہیں آئیں گے، ڈھونڈتے ڈھونڈتے لوگ تھک جائیں گے، جیسے ہی سبز گنبد نظر آئے گا، بندگی کا کرینہ بدل جائے گا، سر جھکانے کی فرصت ملے گی کسے، خود ہی پلکوں سے سجدے ٹپک جائیں گے، نام ان کا جہاں بھی لیے آ جائے گا، ذکر ان کا جہاں بھی کیا جائے گا، نور ہی نور سینوں میں بھر جائے گا، ساری محفل میں جلوے لپک جائیں گے، فاصلوں کو تکلف ہے ہم سے اگر ہم بھی بے بس نہیں، بے سہارا نہیں، خود انہیں کو پکاریں گے ہم دور سے راستے MashaAllah, MashaAllah. One of my favorites, Naseer. That's the one I'm releasing tomorrow, inshallah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. اچھا جی یہ چھوٹا بچہ جڑا نا ایک کیک سیل کرنے پہ جڑے کوٹ نی چیریٹی واسطے 10 پاؤنڈ نا کیک پہلے میں سو کی ولاگ دسی نہیں رہی ہوں ماشاءاللہ تساں اچھا رسپانس دیتا ہے تے اے جڑا نا اے بھی کری رہے نا اپنے پیج پر ہی پوسٹ کرنے ویڈیوز اور کیک سیل بھی کرنے، انہاں کول میں پوچھنا چاہنی ہوں کہ کس طرح جائی رہا جی تساں نا کیک سیل؟ It's good, alhamdulillah. Lou and yeah, they've shown a lot of generosity. Around 1,200 cakes we've sold, and stock's coming tomorrow as well. انشاءاللہ And, alhamdulillah, yes, we've been going good, alhamdulillah. Yeah. الحمدللہ تب تساں اپنے ٹک ٹاک پر ویڈیو لائی سی؟ Yeah, I put a video on my TikTok, alhamdulillah. It went over. It's like 85,000 at the moment. ماشاءاللہ. And, yeah, alhamdulillah. You can check it out on Times Marketing. Yeah. Yeah, for more updates about the core cakes as well, and you can follow Auntie as well. Yeah. تساں ٹک ٹاک نہیں آئی ڈی؟ Times Marketing. ٹائمس مارکیٹنگ. اوکے جی ماشاءاللہ جی. بچے کی سپورٹ ضرور کرنا ہے تو کو اتنی چھوٹی جی ایج جو ہے کتنا اچھا جڑا جذبہ ہے اس ایج جی بچے جڑے نو تک گیماں چوں نکلنے تو اپنے جڑے وہ پھرنے تھرنے تے انہاں کی ٹائم نہیں لگنا، لیکن اللہ پاک انہاں کسے زندگی دے اور اللہ پاک کامیابیاں دے نے تے اتنا اچھا کام کری رہن کہ کیک سیل کری رہن کوٹ نے یتیم بچے واسطے الحمدللہ جی. انسپائر ریڈیو چ لائیو ویشن ہمارا پہلا ایکسپیرینس سی بہت اچھا رہا ہے جو کہ سمجھ لگنی سی یا پتہ لگنا سی بولی چھڑیا ہوا تو لائیو نہ ہونا کہ بار گئی گل تو بس گئی تو امید کریے کہ تساں ولاگ تک سو تو بس وہ کچھ کوئی کمنٹ شمنٹ کر سو تو انشاءاللہ کوٹ نی چیریٹی کی سپورٹ کرو، ہاسپٹل کی سپورٹ کرو. ہاسپٹل نا پروجیکٹ اتنا بڑا ہے نا کہ جس نا کوئی اندازہ ہی نہیں، وہ سارے رل مل کے کرساں تو تاں ہی جڑا نا سانا کم ہو سی. تو چلو جی ہن جلنے کر بس کتنا ٹائم رہ گیا ہے. لوگ اتنا ایک کمیونٹی سینٹر ہے جی، اتنے شادی ایونٹ ہونے ہیں، یہ مہندی نے ڈیکور نا اتنے چلنی پی ہے اسکرین پر اگر تساں کروانی ہے تو یہ بھی جڑا اتنے ہے گے نے.
ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਜੀ ਇੰਸਪਾਇਰ ਰੇਡੀਓ ਪਰ ਵਾਪਸ ਆਈ ਗਏ ਹਾਂ ਤੇ ਵਾਪਸ ਅਚਨੇ ਸਾਥ ਇਫਤਾਰੀ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੋਣਾ ਸੀ ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਕਿਚਨ 'ਚ ਗਏ ਹਾਂ ਅੱਜ ਦਾਲ ਚਾਵਲ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸਾਂ ਮੈਂ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਵਾਪਸ ਇਸ ਤਾਂ ਫਿਰ ਈਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਸੀ ਔਰ ਬੱਚੇ ਪਸੰਦ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਨੇ ਤੇ ਦਾਲ ਚਾਵਲ ਸੀ ਨਾਲ ਸੈਲਡ ਸੀ ਔਰ चिकन कबाब एंड चिकन रोस्ट भी आसन असन इफ्तारी हो गई है डन अल्हम्दुलिल्लाह से तो इंस्पायर रेडियो पर भी जड़ा ना हो जाए कि भी बहुत अच्छा लगा हुआ है फर्स्ट टाइम हमारा एक्सपीरियंस सी थोड़ा नर्वस हुई सा शुरू मैं क्या भाई कदे लाइव ना गई खास करके रेडियो पर बहुत अच्छा लगा जी उत्थे सारे बंदे जो है वो भी चैटी की तरह सपोर्ट करने सन पे तुसां की भी अपील है कि अल्लाह पाक जड़ा तुसां की नेक कम करने ने और ज़्यादा तो ज़्यादा चैटी करने ने खास करके रमज़ान अल मुबारक ने महीने विच तौफीक दा तो ये सी अज माड़ी वीडियो कॉमेंट करके मिकी जरूर दसे क्योंकि इस वीडियो ने कॉमेंट पर माड़ी बिल्कुल एक ईगल आई यार नज़र हो सी मैं तक के बंदे क्या बारे कि रेडियो स्टेशन पर क्या जा प्रोग्राम या तो यही सी असानी अज वीडियो इंशाल्लाह जी कोट नी चैटी वास्ते मजीद कोई ना कोई प्रोग्राम अरेंज करसा बिफोर ईद एक दो और भैन जड़ियाँ लुटन इस तरह कोट की सपोर्ट करनी तो उन्होंने मिल के तो इसी असानी अज वीडियो उम्मीद करिए कि तुसें की पसंद आई उसी पसंद आई तो लाइक करे शेयर करिए और कमेंट करके दसे कि अज वीडियो तुसें की लगी मिलसा सोना नैक्सट वीडियो च तक इजाजत चाहनी अल्लाह हाफिज़।